Tunafika wakati wa kuzungumza tena kwa sauti ya Bwana. Tunapenda kila mmoja, Mungu akusaidie pale wiko, na Roho Mtakatifu endelee kukudispose kwa kusikia sauti kwa wakati. Bwana atubariki sana. Amen. Kwa kitu kimoja tunapenda kujiuliza, unakuja kufanya nini siku ya yenga kama hii? Ninachua kusema kama unakuja hapa kuko kile unafuata, na kuko kile roho ya Mungu inakwambia ufanye na uchikute mahali hapa asubuhi ya leo. Bwana atubariki sana. Kitu iko mzima na iko na maparti ya mingi sana. Kuko maparti inaangalia wewe utengeneze pamoja na Mungu. Kuko parti ile inasaidia wewe uchitoe kwa Mungu, mshukuru na muinue. Na kuko tena kipande cha kusikia kwa sauti ya Bwana. Na sauti ya Bwana kama kuna shuka ni juu yako ikusaidie, ikukokote mafikiri kule huko na ukuleta katika njia ila ambayo itampendeza Mungu. Bwana atubariki sana. Bwana atubariki sana. Kama tuko nakuja kumsifu Mungu kwa sababu kila mmoja anajua nini Mungu anamfanyisha kwa maisha yake porque abebe temps ya kumsifu kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Tunabeba mfano wa mwanamke mmoja wa Ana. Ana alihangaishwa sana katika maisha yake kwa sababu akumzalia bwana yake mtoto. Alifunikwa na aya, alivumilia yote alianza kusema. Wakati alijitoa kwa Mungu, akamlilia Mungu. Mkumbuke Biblia inasema ya kwamba wakati Ana alipata mtoto, alienda kukanisa. Kule aliombea mtoto. Mungu akampatia mtoto wakati aliposikia maombi. Alitoa mtoto kwa Mungu, na nyuma ya kutoa mtoto kwa Mungu alianza kumsifu Bwana. Alimsifu juu ya nini? Kwa sababu aliona ukubwa wa Mungu wenye ulijitukuza kwa maisha yake. Bien-aimé, mimi nachua kusema kama uko nakuja kwa Mungu, ndani yako uko nakumbuka ukubwa wa Mungu, matendo Mungu iko na tena kwa maisha yako. Sipokuwa kama iko nafika wakati wa wewe kuelewa milele Mungu, hakuna mtu anaweza kukukataza. Mkumbuke Daudi wakati sanduku ya Bwana anaanza kuikaribisha ndani ya hekalu, furaha iliingia ndani yake, alishangilia, alicheza. Juu ya nini? Alijua kusema presence ya Mungu ndani ya nyumba yake ni kitu kikubwa, kwa sababu Mungu aliendelea kumkumbuka na kumkombania mavita yote ilimwangaisha na ilimfuatafuata. Haleluya. Mimi nachua na wewe kuko mambo iko nafuatafuata maisha yako. Au furni effort hata moja, lakini tu uko natoka mshindaji kwa sababu Mungu iko na kusaidia na kukuwezesha. Haleluya. Sipokuwa wakati uko unaona ukubwa wa Mungu unajimanifeste pa maisha yako, ushikale kimya. Shimama, umshukuru, ushangilie na upamushe mkubwa wa milele Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jana tulifundishiwa kwa maneno inasema tutembee juu ya nini? Juu ya mamlaka ya nini? Ya Roho Mtakatifu. Bwana tubariki sana. Niliona wakati mwalimu anafundisha nilifarijiwa sana. Na nilijua na wewe pale ulikuya ulifarijiwa sana kwa ili mafundisho jumajana tuliyoyapata. Leo tunapewa muda tusimame tujisaidie, tukutanazie habari ya wokovu, habari ambayo itakusaidia katika uzima na maisha yako. Haleluya. Leo tunapenda tuzungumzie nini? Kuchunga ulimi. Kufanya nini? Linda ulimi. Kuchunga nini? Lulimi. Lulimi ndio mkiswahili kyake. Kuchunga lulimi yako. Kama jana tulifundishiwa namna gani tunaweza kutembea tukisindikizwa na mamlaka ya Mungu. Mungu kutufunjia mavita, shie kuwa bashindaji. Napenda yulu ya ile ni kuongezee namna wewe utaweza kutembea huko na chunga lulimi yako. Bwana atubariki sana. Bwana atubariki sana. Amen.
Texte de base yetu iko mu 2 Samuel chapitre 1. Alléluia. Kama utachunguza mzuri, historia utaipata mzuri sana. Ni wakati mfalme Sauli anaenda kumvita na Wafilisti. Alléluia. Batoto yake batatu banasindikiza baba yao kwa sababu Yerusalemu. Kwa ile wakati kijana mwanaume wote alikuya jeshi, alikuya bien entraîné, bien formé juu ya kupiga vita. Wakati Israeli banajikuta katika vita na batoto ya Wafilisti, Biblia inasema nguvu ya Wafilisti ikakuwa nguvu sana. Watoto wa Israeli wakaanza kukimbia. Mfalme Sauli na watoto yake hawakuwa tena na nguvu ya kueshape kwa vita, puisque balibangusha mu embuscade. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Napenda usikie histoire nzuri, niko nenda kwa haraka. Watoto yake ya Sauli bamebaua, banakufa. Sasa mfalme banampika mshale. Wakati banaanza kukimbia na ule mpanda farasi, banaendelea, mfalme anaona anachuka, nguvu inamwisha. Mfalme anaona kusema maisha yangu inafika leo kumwisho. Anasema mimi niko mtu wa Mungu, bale bantu bashokutailiwa, si lazima banibambe baniuwe, juu batanyangaisha, batanifanya vibaya. Kumbe wewe anaonesha ule alianza kumongoza, mwenyewe anaanza kubamba mishale yake. Asema beba mpanga yako unitwange unyuwe, nguvu yangu haiko tena. Ule Mungu alichika, ule mtu akakatala, asema siwezi kufanya neno kama hii. Mfalme yeye mwenyewe akaangukia pa nini? Pamkuki na akafariki. Ule ndugu wakati aliona mfalme anajiua na yeye anabeba decision na yeye anaangukia pamkuki yake, anafaje? Anakufa. Alléluia. Alléluia. Ile maneno iko mu 1 Samuel mu verset chapitre yake ya 31. Maintenant tunafika mu 2 Samuel chapitre yake ya 1. Mtu moya ni mtoto wa kizazi cha Amaleki. Alléluia. Wakati anaona ile mambo inafanyika, kitu anafanya, anabeba ile nini, kuhoni ya mfalme na vile vyote, mishale, mabunduki ya mfalme, anakimbia nayo, anenda kwa David, kwa sababu alijua kama hivi Sauli anakufa, ufalme ni wa nani? Ni wa Daudi. Anenda na vile bintu, anampelekea David. Sasa mshikie mambo vile. Inawezekana huyo ndugu anaona mambo kadiri iko nafanyika, baye kusema vile aliona abifikishe kwa David, anageuza mambo. Anamwambia Daudi, asema tulikuya kumvita, batoto ya Israeli banazambalala mumilima, juu ya nguvu ya batoto ya Wafilisti inakuwa yulu. Lakini nilikuwa nisha kushimama fashi moja, ninasikia sauti inaniita, asema kuye. Ananiuliza uko nani? Asa yuko mmoja wa watoto wa Amaleki. Mfalme akaniambia, sema sina tena na nguvu, beba mkuki unitwange nifaje nikufe, sina tena wa kuishi. Na mimi natwanga mkuki, mimi namuua mfalme, na mfalme afaje anakufa. Njoo pale mimi nabeba taji yake na hivi piote anakombanaka navyo na kuya kukuletea. Haleluya. Napenda uelewe kitu kimoya kwa kadiri na kutangazia mambo ya kufa kwa Saulo vile ilikuya, na mambo vile Daudi anapata habari ya kufa kwa Saulo. Panakuya difference ya mambo mbili. Huyo ndugu anasema mimi namuua mfalme, wakati ananilomba ni muue. Mu 31 Biblia inatuambia mfalme ye mwenyewe anajiona bantu bengine bashimuwe, ye mwenyewe anajiua. Bwana atubariki sana. Bwana atubariki sana. Amen.
tension ya huyu mtu inamuletea lufu. Haleluya. Mambo anaiona vile inapita, wakati anaenda kuitangaza anageuza, memkusema kwake anafanya je? Anakufa. Kinamuisha ni nini? Kinamuisha ni nini? Lulimi. Haleluya. Kama unasoma mverse yake, batusomee 16 2 Samuel 1:16. Hii ni conclusion, kwa sababu wakati David anapata habari ya kufa kwa mfalme alilia sana, anasema hapana, hashikustahili kufa kwa sababu ni mpakaliwa wa nani? Wa Mungu. Mshikie vile 16 inasema, jo ile judgment ilimuua huyu ndugu. Nasema hivi katika jina la Yesu. Amen. Daudi akamwambia, damu yako iwe juu ya kichwa chako, kwa maana kinywa chako kinashuhudia juu yako kusema, nimeua mpakaliwa wa Bwana. Amen. Asema kinywa chako kinafanya je? Kinashuhudia, kinahakikisha kusema mie ndio mimi naua mpakaliwa wa mafuta. Pale pale wakati mfalme Daudi anaordone, ule ndugu anafanya je? Anamuua. Bwana atubariki sana. Muone namna gani tunaleta kama information, namna gani tunasema kama mambo unaweza kuisema inakupatia heshima, mambo ingine unaweza kuisema inakuletea mambo. Haleluya, haleluya. Naweza kusema, naweza kuleta mfano mmoja. Kama mimi namwambia atakasema leo tu utaona, wewe utaona. Haleluya. Shibi nasema anaona nini? Asione kitu. Si ndio vile? Wakati anatoka afike tu magharibi trake na mkonga, banasema ule anamuua ni nani? Haleluya. Ule anamuua ni nani? Mimi ndio nilisema ke utafanya nini? Donc kusema kwangu, eske mimi niko trake? Haleluya. Eske mimi ndio trake na mkonga? Kusema kwangu kuna mfikisha wapi? Kulufu. Maneno mambo inamupata iko yulu ya kichwa cha nani? Kiambie ule milise. Bwana tubariki sana. Maneno ya kusema chunga ulimi yako. Tutasoma Jacques chapitre 3. Batu bebe Jacques chapitre 3. Tutasoma verset yake ya 5, tutasoma verset yake ya 6. Tuko naenda pole pole. Yakobo sura yake ya 3. Hivyo ulimi vile vile ni kiungo kidogo. Haleluya. Tuanze kwenda pole pole. Kama tunaangalia lulimi, nani ashakunaka lulimi yake? Nani ashakunaka lulimi yake? Iko sapu nini na mkono? Hapana. Kaloko tu. Amen. Biblia nashuhudia nasema iko je? Majivuno makubwa. Angalieni namna moto mdogo unavyochoma poli kubwa sana. Sisi. Na ulimi ni moto. Ulimwengu wa uovu katika viungo vyote ndiyo ulimi. Unaochafua mwili wote na unawasha moto wa maisha yetu katika dunia, na moto mwenyewe unawashwa kwa Gehenna. Haleluya. Haleluya. Amen. Biblia inatufundisha kusema mwanzo wa vitu vibaya vyote vinaweza kufikia Mungu inatokana na nini? Lulimi tu. Lulimi yako si pienke ni kakitu kaloko. Asema inaweza kusambalisha mambo, inaweza kukuletea magumu. Haleluya, haleluya. Bana ikompare na kakishi kalimente kali kiko na pouvoir. Wakati banekawakisha kanaweza kuchoma pori ya mnene. Setuko na wewe pale wiko lulimi yako inaweza kusambalisha mambo mkanisa,
mambo ya mubaya mufamie, mambo ya mubaya mkartie, kakitu aka kaloko. Bwana tubariki. Donc kupitia wewe kunaweza kutoka bushima, kupitia wewe kunaweza kutoka na lufu, kupitia nini? Kupitia wewe. Bwana tubariki. Amen. Bwana tubariki. Amen. Maneno tu kunazungumzia asubuhi ni kuchunga nini? Lulimi. Okay, twende mu proverbe. Proverbe 18:21 inatuambia nini? Nous lisons Proverbe 18:21 au nom de Jésus. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tusimamie pale. Bwana tubariki. Lufu na bushima binatokana na nini? Donc kupitia wewe lulimi yako kunaweza kutoka bushima tu, kama kunaweza kufanya je? Kunaweza kutoka lufu mpaka we moyo. Donc vitu vibaya binatokana na lulimi yako, vitu vizuri na wewe vinaweza kutokana mpaka ndani yako. Haleluya. Kile unaweza kudeklare chote kitafanyika, si ndio vile? Tunaendelea. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Amen. Alléluia. Pour que upate vitu vizuri, penda lulimi yako na uichunge mzuri. Maana yake ni nini? Kama unapenda vizuri uibiishi, ni wewe uchikokote mkusema. Alléluia. Biblia inatufundisha mupingi ya kusema inawezekana tutakotoka. Sipokuwa mtu hawezi kusema sema. Tuko naona kwa wakati mwingine utafika pafuashi ule atasema vya mingi ni nani? Wewe. Unaweza kusema vya mingi, memkusema vya mingi, pengine ulisha kukotola, unavunja mantu, pengine unabachukiza na kumioyo. Juu ya nini? Unapendaka kusema sema. Yenene kuchunga lulimi kuna tuepanyaka na mambo ya mingi. Haleluya. Haleluya. Tuko naona ba mingi pakati bana muyuia ye kupitia nini? Kusema. Paule waiti tu kusema sema kuna kufanya na bana kuidentifie kwepesi. Saa ingine beaucoup plus bantu abebatapake mu kusema vizuri ni paka mubibaya cho mule bantu banebayuyaka, puisque mubibaya binachafulaka bantu. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana tubariki sana. Amen. Asema lufu na bushima iko ni wapi? Palulimi yako. Kama hauta kontrole ulimi yako bien-aimé, malgré que uwezo ya Mungu iko juu yako, ile uwezo itakutoka na wewe mwenyewe unafanya je? Unaanguka. Bwana atubariki sana. Bwana atubariki sana. Amen. Tunaweza kuendelea tuko paka mu proverbe. Twende sasa mu 21 tufike mu 23. Tusitoke proverbe, tuchume paka proverbe, tunapenda tuzungumzie pa. Proverbe 21:23 inasema, yeye anayezuiza kinywa chake na ulimi wake analinda nafsi yake na taabu. Amen. Est-ce que tunashikia texte? Iba nasoma tunaishikia. Inasema nini? Asema ule anachuma nini? Na nini? Twende. Yeye anayezuiza kinywa chake na ulimi wake. Okay, tusimamie pale. Ule anazuiza nini? Na nini? Kuzuiza nini? Kuzuiza. Ule eko na kontrole. C'est pourquoi bien aimé, ate uko nasema, uko nafanya je? Uko na kontrole bila uko nasema. Beaucoup plus, mimi nikalaka na contre, uko mlikasi, me uko na niambia mambo ya Kishasa. Leo tu Kishasa, mvula ya mingi, esko uliona?
Haleluya. Asema mvula inaangusha manyumba. Unaona, wewe unashikia mtu alikulanda ya bongo na wewe unabeba bongo nafanya je? Mais sasa kama kwa information journal inasema ça fait 2 semaines mvula ipikake kwa Kinshasa. Sasa bili unasema na bile information inatoka vya kweli ni vya wapi? Vya information tu vya bongo. Okay. Manake Biblia inatuencourager bien aimé. Tukuye tuka kukontrole bili tunaweza kusema, kuzuiza ulimi, kuzuiza kinywa pia kusema sema. Haleluya. Haleluya. Conclusion ya maneno, kama tunazuiza ulimi na kinywa mubia kusema, conclusion anasema analinda nafsi yake na tabu. Asema huko na chunga bushima wako kubibaya vinaweza kufika. Haleluya. Haleluya. C'est-à-dire mukusema wewe mwenyewe huko na jiatilie vibaya. Vibaya vinaweza kukupata juu ulisema. Bwana tuweza. Napenda nikuletee mfano. Bien-aimé, tunayasema huko mpaka temps tunaweza kuteswa na temps tunaweza kuishi bonheur. Si ndio vile? Mais wakati tunasema shia baba mateso tu. Mateso itaacha kukufuata. Itaacha kukufuata. Itakufuata tu ya nini? Wewe ndio unaita. Inafanya je? C'est pourquoi kama huko unasema kwa maisha yako, sema mpaka vitu vya bien. Niko na habari napenda kukupatia puke na wewe ushikafike mkipimo cha kulisema. Kuko ndugu moya anauza motoka. Haleluya. Sasa mnyumba mlikuwa makelele na bibi. Bibi anashimama, anasema hii motoka haitatembea. Anatosha kikwembe, anakipika chini. Mimi nasema hii motoka itafaje? Haita omwe haina mili. Anaiwa kikwembe anafaje? Motoka inatumika tu juma hii mapani naanza. Paka yende pana. Kumwisho inekala pana hii. Ula nikalisha motoka pana hiyo ni nani? Makumu inaweza kufika mndua. Mukishilani kontrole vile unaweza kusema. Pisi vitakuwa na matimiliko. Eske tu unasikilizana? Vinaweza kuwa na matimiliko. Unaweza kuwa sujet ya blocage ya maisha mundoa yako. Unaweza kuwa sujet ya blocage mfamili mshima. Chutu ulisema. Wakati unasema ulimwengu wa giza na kapte maparole yako na inaanza kutumikisha hii. Asema wewe utakwako wa kuhangaika. Shiba mingi ndio unahangaika mmandoa chuba zazi yake balisemaka. Wewe masomo yako shona kinyo kuna funda kama utafanyaka nayo nini? C'est pourquoi leo ba chômer ba l'autre même ba mingi. Mtu anapata licence kaji atokele hata wa mkabili auzishie tu wa mainite. Mais comprenez, mtu anapata diplome ya licence maana tuletrouver ni kabili batakulipa mwakuta ngapi? Ile kazi anashindwa kuipata ni juu ya nani? Muzazi alisema masemo inaleta blockage mu maisha ya mtoto. Juu ya kusema wewe uchilinde na nafsi yako ni wewe kuzuiza, wewe kukatalia kinywa chako kusema vibaya kwa maisha yako. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Vile vyote unaweza kusema kwa maisha yako. Mungu sheko na bishikie. Na yeye Mungu anakutendea sawa sawa na vile unasema, puisque asema pouvoir pa maisha ya Mungu iko pa nini? Pa nini? Haleluya. Haleluya.
Kuko mtu mwingine anasema mimi nitaolewaka na bwana wa mtoka. Pia kweli ule bwana atamuoa je? Baba mtoka. Ushi atui kama bwana benyewe atatoka kama atakao baje. Na ule atakuwa kama waje. Si wewe ndio ulisema. Alléluia. Alléluia. Donc hata avenir yako unaweza kuisemea vizuri. Puisque mubile vizuri utasema na vile vizuri vitafaje? Vitakufuata. Bwana tubariki sana. Tuendelee, tutasoma Proverbe 17:27. Tuko karibu kumaliza. Maneno napenda kukusaidia bien aimé, uyuwe vya kusema na ukatale vingine kubisema kwa maisha yako. Bwana tubariki sana. Amen. Okay. Ninasema mjina la Yesu, mwenye kuzuiza maneno yake ana maarifa, na mwenye roho ya baridi ni mtu wa ufahamu. Amen. Batusome mu français sijui tu maarifa. Mnajua maarifa? Hapana. Haujage maarifa? Okay. Nasema celui qui retient ses paroles connaît la science. Très bien. Tout ce qui est pas. Asema tutena pole pole. Asema ule anafanya je? Qui retient ses paroles. Ule pawe kusema unafanya je? Unakokota mbele ya kusema. Parce que Biblia à chaque fois tu kunepatia raison. Inasema mbele ya kusema geuza ulimi yako mara ngapi? Manake bila unaweza kusema ubiwajie njukuyua njo science. Ili unaweza kusema hapa eske binaweza kujenga hapa bantu niko nao. Eske bibi inaweza kusema binaweza kuvunja hapa bantu niko nao. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Siko mwingine acha kushirikiaka parce que bile ulisema kwa maisha yake bilisha kumublezaka. Na nasema fulani mishipendezwa yake naye. Hakuna kibaya kingine ulisemaka, tout simplement ile masemo ulisema kwa maisha yake inafanya je? Inabakia grave roho yake, nasema fulani mishipendaki. Na kama unauliza ule mtu atakwambia hakuna kibaya nilifanya mambo tu alinisemaka pa bantu cho ilisha kufaje, ilisha kunivunjaka. Bwana tubariki sana. C'est pourquoi Biblia nasema kama utakuwa mtu wa kukokota masemo ile unaweza kusema wewe uko na ufahamu. Maana yake kufahamu ni kujua binaweza kujenga au binaweza kubomola. Bwana kubariki sana. Na inaendelea nasema et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Alléluia. Amen. L'homme intelligent est celui qui a un esprit calme. Mambo kama inatoka, mambo kama inaonekana, tulia, nyamaza mbele kimya. Unaona watu mingi banaangukaka chini. Wakati mambo inashuka, yeye deja anawaka. Mukishindani unaweza kusema mambo bila kuikontrole. Haleluya. Donc mambo yote inafaa utumikishe nini? Unatumikisha akili. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Amen. Maneno tu tunazungumzia ni kufaje? Mimi nasema mshaanze kusema hapana. Juu mtasema papa pasi akifinisha tu ulimi, chunga kina yako tu pa mambo mimi sitaweza kusema. Mimi nitakuwa paka kimya. Maana yake bila unaweza kusema hata bantu waanze kujikokota vya kusema. Puisque abina bioto unaweza kusema binaweza kusaidia mkunji. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tunapenda kumaliza. Tusome Petro wa kwanza sura yake ya 3 na mstari wake wa 10. Tunapenda tumalizie pale na njoo kusema hii tunakusaidia nayo utaitumikisha. Kuko bengine ndio kunajifanya basta mkusema. Asema kama unaikala kimya watakuonea. Eske Mkristo anashituka kwa kumuonea? Mkristo hawezi kushituka bamuonee, bakikuonee kumbingu wewe watakueleve.
1 Pierre chapitre 3 verset 10. Kwa maana yeye anayetaka kupenda uzima na kuona siku njema azuize ulimi wake asiseme mabaya na midomo yake isiseme hila. Amen. Amen. Twende na français. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Hapa tunaleta ni conclusion ya maneno tunazungumza hapa ya kuchunga nini? Ya kuchunga nini? Asema ule anapenda kushima, kwa ule anapenda kuishi na kuona maisha yake ikuye ya furaha, na mtu wa kuchunga lulimi yake isiseme maneno ya bongo. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Pale utatoka. Haleluya, amen. Bon, mimi natoka kwangu, mimi naenda kwa jaka, ndio mimi nafika bakunyumba bote banemilamkia na bibi yangu nakulamkia sana. Eske ile salamu bibi yangu aliniambia sema wende mulamkia? Haleluya, sio vile ba mimi tunafanya. Kama bakukulaki hapana kusema nije kunyumba tuko bien, bote banemilamkia. Eske réellement balisema walamkie? C'est pour dire usianze kukreye mambo ile abakukoneshe kusema. Bwana tubariki. Thank you.